treći, možda i posljednji svetski rat. I podtema atentati rusofobnih Ukrajinaca nad istaknutim predstavnicima ruskog naroda. Pitanje atentata i političkog terorizma je oduvijek bilo veoma složeno pitanje u čudnom spoju morala, istorije, politike, slobodoljubivosti, preventive, kazne, osvete, dalekosežnih akcija ubijanja poglavice ili predvodnika neprijateljske vojske. Nikad to nije bilo jednostavno. Ali naše doba je došlo do zajedničkog stava, takozvane međunarodne zajednice, koja je sinonim za zapadni deo sveta, ali ajde da ga ostavimo onako kako je sam sebe nazvao, da su politički atentati generalno osuđeni u našem dobu. Naravno, onda kada to rade neke druge grupe političke zajednice, države ili narodi. Kada predstavnici globalne politike i važećih zapadnih saveza, vojnih i političkih, naprave atentat, to je onda borba protiv zla, borba protiv terorizma, borba za slobodu, odbranu demokratije. Tako da se postavlja taj dvostruki standard od samog početka. Znači, svetom vlada jedna, još uvek, jedna međusobno usklađena grupa država, vojnih saveza i obaveštajnih agencija. I ona ne dopušta napade na bilo koga od njih, doživljavajući svaki ovakav napad ili pokušaj napada kao nedopustivi zločin. I to se ne provlači samo u nametnutim imperativima ovog vremena, već se okreće i prema unazad. Pa se recimo potpuno drugačije gleda na atentat srpskog mladića iz Bosne, Gavrila Principa, na prestolonaslednika ratoborne Austro-Ugarske Franca Ferdinanda. Nekad se to smatralo akcijom direktno iznuđenom terorom Austrije nad srpskim narodom u silom anektiranoj srpskoj teritoriji, pa je čak postojao i poseban izraz za to u čitavoj tadašnjoj političkoj Evropi. To je bio pojam tiranoubistva. Tiranoubice su slavljene. Gavrilo Princip je tipičan predstavnik tiranoubice u svom vremenu. Uostalom, ne samo mlada Bosna, već i mlada Turska, najpoznatija od sličnih organizacija, ili mlada Italija, su vršile slične političke atentate nad tiranima ili predstavnikima tiranske vlasti svojih okupatora i protivnika. To je bio gotovo legitiman način borbe nacionalno obespravljenih naroda u tom neobičnom vremenu velikih imperija. Danas se sve postavlja po tome da li odgovara ili ne odgovara vladajućem savezu država, istoričara, političara, diplomata. Kada su u pitanju miljenici Zapada, poput rusofobnih Ukrajinaca, njima je apsolutno sve dopušteno. Pa i neonacizam. Pa i rasizam. Čak i antisemitizam. Poricanje holokausta. Slavljenje antisemitskih i rusofobnih ubica iz vremena Drugog svjetskog rata, nad kojima su se zgražali čak i pripadnici nacističkih vojnih formacija. Oni su svi dozvoljeni. I lebdi nacistički kukasti krst zajedno sa američkim prugama i zvezdicama na jedinstveni način u istim rukama. Jer je, kažem, miljenicima globalne države
inspirisane angloameričkom imperijom i njenim interesima, sve dozvoljeno. Oni ne mogu da naprave nešto što će im biti zamereno, jer imaju spreman tip advokata, istoričara, kontratužilaca, koji čiste sve što treba da se očisti i da se prebaci na tuđi račun. Mi smo, nažalost, imali priliku na svom primeru od 1991. na ovamo da se uverimo šta je to dvostruki standard. Kada se u pravoslavnom srpskom groblju u Bosni i Hercegovini prikazuje kao da je reč o muslimanskim žrtvama, sa pravoslavnim krstačama na tom groblju. Ko te pita? Kako kaže Veliki brat i jedini dopušten reality zvani politička istorija tranzicije u istočnoj Evropi, tako je. Pošto je Ukrajincima sve dozvoljeno, onda dolazimo i na našu temu, njima je dozvoljeno i planiranje i mučko izvršavanje atentata oružanih na istaknute ruske ličnosti patriotske orijentacije. To ne moraju da budu samo ratni reporteri ili oficiri, ljudi iz državnog vrha Rusije. Na meti ukrajinskih i zapadnih obaveštajnih službi su i ruski novinari, televizijski voditelji, medijski uticajne i popularne ličnosti, glavni urednici te članovi porodica najznačajnijih ruskih i proruskih patriota. Evo primjera. Svi pamtimo skorašnje dizanje u vazduh automobila u kome se nalazila Darija Aleksandrovna, Duginova kćerka. Nju su u 29. godini života ubili eksplozivnom napravom saradnici ukrajinske vlasti. Bog da je dušu prosti. U tom trenutku svoje smrti, prerane, Darija je bila pod zvaničnim sankcijama britanske vlade. Zbog njenog stava prema sukobu u Ukrajini, zbog njenog poricanja propagandnih operacija kijevske vojne hunte, zbog njenog rada u Rusiji danas RT, na televiziji Carigrad i kao sekretara za štampu njenog oca Aleksandra Dugina. Ova mlada žena, diplomirani filozof i stručnjak za starogrčku filosofiju, je nakon britanskih dodata i na spisak američke liste sankcija zbog njenog rada na antiglobalističkom sajtu United World International. Neposredno pre atentata ona je stavljena na listu sankcija britanske i američke vlade i odmah zatim je njen život oduzet 20. augusta nedaleko od njene rodne Moskve. I nikom ništa za to. A kad je pre 14 godina ubijena Natalija Estemirova, tada 51-godišnja ruska i čečenska aktivistkinja za ljudska prava i članica njihovog od zapada nagrađivanog i finansiranog memorijala, tako se zove ta čuvena organizacija, Međunarodnog društva za zaštitu ljudskih prava, kako piše u opisu rada ove organizacije, tad se podigao ceo svet ili bar njegov zapadni deo. Kao dobitnica Evropske medalje Roberta Schumana i nagrade Ane Politkovskaje, njena pogibija je poslužila kao razlog dodatnog pritiska nemačke kancelarke Angele Merkel i takozvane međunarodne zajednice na tadašnjeg ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva. Njeno ubistvo u rodnom gradu Groznom, njenom, ona je bila inače udovica jednog policijskog čečenskog oficira. To ubistvo se dogodilo samo dan, gle slučajnost, samo dan pre susreta Merkelove i Medvedeva. Pa je kasnije Ramzan Kadirov,
javno optužio ruskog političkog emigranta prebogatog Borisa Berezovskog za organizaciju i finansiranje ubistva nesrećne Estemirove. Bilo kako bilo, njene ubice nisu nikad jasno određene, ali je za atentat optuživan antikadirovljevski pobunjenik, islamista Alhazur Bašajev, što nikako nije odgovaralo zapadnim organizacijama za zaštitu ljudskih prava koji su unapred optužile Kremlj i Kadirova za atentat na ovu zaštitnicu ljudskih prava usred Čečenije. Bašajev je tokom sledeće 2019. godine stradao u vazdušnom udaru, ali njegov pištolj dokazivao njegovu krivicu i učešće u ubistvu Natalije Huseinovne Estemirove. I ceo svet je odmah žestoko reagovao, pišući o strahotama političkih atentata, posebno kad je reč o aktivistkinjama, intelektualkama i ženama, sve ono što im nije palo na pamet da pomenu kad je reč o stradanju Darije Dugine. Toliko o njihovim standardima i samohvaljenoj, hvalisavoj, objektivnoj zaštiti istine. Neka je večna slava našoj Dariji, ali i u sličnim atentatima ubijenim ruskom ambasadoru Andreju Karlovu ubijenom u Turskoj, blogeru Vladlenu Tatarskom, što je pseudonim Maksima Fomina, ubijenom u Petrogradu, hersonskom patrioti Dmitriju Savlučenku, ratnom dopisniku novinske agencije RIA Rostislavu Žuravljovu, prvo teško ranjenom, a onda i ubijenom ruskom generalu specijalcu Olegu Cokovu, hrabrom vođi dobrovoljačke formacije Rakuni Igoru Manguševu, ženi pukovniku Olgi Korsi Kačurovoj, komandantu raketnog diviziona Donjecke narodne republike, pa onda pukovniku Vasiliju Kleščenku, komandiru vojnog vazduhoplovstva, Andreju Pavlušku, elitnom komandantu Federalne službe bezbednosti i najvišem po činu FSB-ovcu ubijenom na teritoriji Novorusije, sada već teritoriji Ruske federacije. I braći Džabrailu, Ruslanu i Sulimu Jamadajevu iz jedne od najpoznatijih proruskih čečenskih porodica, protivnicima Šamila Basajeva, ubijenim u atentatima od strane antikadirovljevskih ekstremista. Džabrail je ubijen u regionu Severnog Kavkaza, Ruslan u Moskvi, Sulim u Dubaju, a sva trojica su bili odlikovani heroji Ruske federacije. Njima svima pomen. U sve čestitke onima koji su blagovremeno sprečili terorističke atentate ukrajinske, na prvog čoveka Krima Sergeja Aksionova, na glavnu urednicu Rusije Danas Margaritu Simonjan, na opozicijonu rusku novinarku Kseniju Sobčak, na poznatog novinara Vladimira Solovjeva, na Konstantina Malafejeva, konzervativnog ruskog nacionalistu, milijardera i vlasnika TV kanala Carigrad, na ruske generale Valerija Gerasimova i tolike druge žive mete, državno organizovanih i od zapada podržanih ukrajinskih terorista i atentatora. Slava palim junacima i onima koji se bore da ova serija atentata ne zavlada kao zaraza i ne uništi osjećanje sigurnosti i pripadništva jednoj moćnoj državi kao što je Ruska federacija.